اس کو کوई रोक नहीं सकता। कलाम पाक के अंदर लिखा है कि वक्त की कदर करो। लिखे जी, वक्त को गनीमत जानो। इसका मतलब है कदर करो जी। मैं जब इधर बैरियर टाउन की तरफ जाता था तो शॉप चौक के सामने एक पठानों की दुकान है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है माले गनीमत, अमरीकियों का माले गनीमत। कभी गुजरे तो वहां से पढ़ लीजिएगा। उन्होंने रखा हुआ है शिकार के सामान, हाँ अमेरिकन सामान रखा हुआ है, जंगल में जाने के लिए वर्दियां, बहुत सी चीजें जो हैं उन रखी। उसमें उन्होंने बाहर जो लफ्ज लिखा है वो अमरीकियों का माले गनीमत, कि ये बड़ा कीमती सामान है, ये माले गनीमत है जो आपको मिल रहा है। तो बाइबल कहती है कि वक्त को गनीमत जानो। ये वक्त जो है दोबारा वापस नहीं आएगा। हम में से कोई ऐसा है जो बूढ़ा होकर फिर जवान होगा? क्यों जी? मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है हमें खुदा फिर जवान करता है। कैसे? हमें नया जोर देता है। दाऊद कहता है ना, काबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू कर जाने आया है। तो फिर आप और सोचें जरा, आप रूह में नए होंगे, नई जवानी को हासिल करेंगे। जैसे अकाब जो है उसके पर जो है वो गिर जाते हैं और वो बैठा रहता है, लेकिन जो ही उसके पर दोबारा निकलते हैं तो फिर वो हवा में वैसे ही उड़ता है जैसे वो पहले उड़ता था। तो हमारा खुदा जो है वो हमें नया बनाता है। मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा हमसे इस कदर मोहब्बत रखता है, हम उसकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स जो है मोहब्बत से नहीं देते। आज का हमारा मज़मून है बपतिस्मा। हम खुदा का प्यार जो है उसको पाने के लिए कोशिश नहीं करते, और बाइबल के अंदर लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो। हम सुस्ती करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसने आज सुस्ती नहीं की? मैं यही कहूंगा कि आप अपने हाथों को उठाएं। मैं ये कहूंगा आप अपने आप को चेक करें, मैंने किस जगह पर सुस्ती की है? खुदा की मोहब्बत से ज्यादा हमने किसको दर्जा दिया है? लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको आज इतवार के दिन ये नसीहत करना चाहता हूं कि आप अपने खुदा को दर्जा दिया करें। सुबह उठा करें। अगर रोज लेट उठते हैं, जल्दी उठते हैं तो फिर भी खुदा का शुक्र है, लेकिन इतवार के दिन जो हमारी फतह का दिन है, जो हमारी शिफा का दिन है, जो हमारी बरकतों का दिन है, उसमें हमें अपनी नींद को बुछाड़ना है। नींद को कहना है, नींद आज तेरा मुझ पर कोई गलबा नहीं पड़ सकता। आप नींद को क्या करें? ऐसे कभी फुटबॉल देखा? फुटबॉलर जो है वो क्या करते हैं? फुटबॉल को क्या करते हैं? जरा ऊंची बोले। किक भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे मरे हुए हैं, मारते हैं। आपकी ताकत, आपका जोर भी आपने सीखा है। आपका जोर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आपको बरकत दे खुदा। सबकी आवाजें, शायद सबसे ऊंचे गीत तो मैंने ही गाए हैं। मैं इसलिए कहता हूँ मेरा फख्र यीशु मसीह है। हालेलुया। आपकी आवाज भी ना जाने क्यों आपके वॉल्यूम जो है, लड़ाई में बोलने में, किसी को नाजेबा लफ्ज बोलने के अंदर आपका वॉल्यूम बड़ा तेज होता है, ऐसे जैसे आपने छुरी मार देनी है, और छुरी से भी ज्यादा तेज आपकी जुबानें चलती हैं। आप एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो मारने वाला वो नहीं होता, वुल्फ, वुल्फ ही कहते हैं ना जी उसको। हाँ नहीं, वुल्फ नहीं, वो नहीं वो जो बुल, हाँ ये वुल्फ है, वुल्फ भेड़ियों को कहते हैं, और बुल जो है वो मारने वाला जो टक्कर मारता है। क्या जी? नहीं, बैल भी टक्कर मारता है।
बुल जो है जिसके आगे हम देखते हैं फॉरनर जो है उन्होंने अपनी गेम बना रखी है, वो जोरदार टक्कर मारता है। हमने क्या टक्कर मारनी है, मारते हैं टक्कर, सानू जवाब भी टक्कर वजी होंगे पहले, असि कंधा ना टक्कर मारते हैं, मार देंगे नहीं कंधा ना टक्कर, फिर कंधा ना जब टक्कर मारने तो फिर सोचते हैं खुदावंद है की हो गया। हम किक नहीं मारते, और किक मारी जाती है तभी गोल होता है, तभी कामयाबी समेटी जाती है, तभी कामयाबी आपके खाते के अंदर आती है। लिखा जाता है कि अब इसने किक मारी है और सीधा वो जो है वो गोल हो गया है। और आप और मैं क्या किक मारते हैं? खुदावंद ने तो हमें कहा है तुम इब्लीस को लताड़ो, कुचलो। हम कुचलते हैं? नहीं कुचलते। तो आज आपके लिए ये इतवार का दिन जो है आज आपके लिए मुबारक है, और आपको बरकत देने के लिए खुदा का कलाम हमारे दरमियान है, पाकरू हमारे दरमियान है। आपने कुचलना है इब्लीस को। यीशु मसीह ने कुचले हुओं को आजाद किया है। आप और मैं गाते हैं ना कि कुचले हुओं को आजाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया। उसकी मोहब्बत में हमारा खुदावन जो है वो मेहरबान है, उसकी मेहरबानी से आप लुत्फअंदोज हों। और मैं खातम होने की हैसियत से आपसे मेहरबानी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी मेहरबानी किया करें और खुदा को दर्जा दिया करें। जब खुदा का वक्त शुरू हो जाए तो क्या होना चाहिए? कभी आप सोचा आपने क्या होना चाहिए? हमें खुदा के ज़रिए में होना चाहिए। हाँ, वैसे हम बड़ा कहते हैं मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज हो रही है। हमारी धड़कन तब तेज क्यों नहीं होती जब 9:30 से ऊपर टाइम होना शुरू हो जाए। तो 9:30 तो इतने टाइम हो गया, मेरे दिल पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं खुदा को मिलना है जाके। तब हमारा दिल तेज नहीं धड़कता। वैसे से सीढ़ियां सामान लेके छत के गद्दे लेके जाने या कुछ चीज लेके जाने हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। खुदा के लिए हमारा हार्ट क्यों नहीं तेज धड़कता? खुदा के लिए हम जल्दी क्यों नहीं करते? उसने तो हमारे लिए जल्दी जल्दी हर काम किया है। आप बाइबल को नाजील को पढ़कर देखें। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर इसको खत्म करूं। पाकिशा की तरफ भी हमें आना है। मेरे सीसो, मरकस की अंजील के अंदर हमने देखा कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए कहां पर गए? यीशु ने कहां पर आकर बपतिस्मा लिया? दरियाए यरदन में। और यहां पर मुझे एक शख्स याद आया जिसने यरदन में 7 बार गोते मारे थे। पता आपको कौन था वो शख्स? बहन सभा बताएगी। हाँ, नुमान कोड़ी। नुमान कोड़ी ने दरिया यरदन में 7 गोते मारे। मेरे चीजों, पानी का बपतिस्मा जो है वो मेरे चीजों ये पहली सीढ़ी है। यहां यीशु मसीह की और यूहन्ना की बातें भी हुई। जब दरिया यरदन पर यीशु मसीह पहुंचे तो कलाम में लिखा है, जरा देखिए, जरा पढ़िए जी। ये आप पढ़ें जी। और यूहन्ना उनके बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता
और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है। मुझसे क्या है? जोर आवर है। और अगर हम थोड़ा सा और डीपली जाकर देखें तो एक जगह पर लिखा है कि यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह से कि मैं तो तुझसे आप बपतिस्मा लेने का ख्वाहिशमंद हूँ, मोहताज हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं। अब जरा डिफरेंस देखते हैं, फर्क क्या है? यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता है, यूहन्ना किससे बपतिस्मा देता है? पानी से बपतिस्मा देता है। और ये लाजम है, बपतिस्मा लेना लाजमी है। मैंने पिछली बार जब ये आपको मैसेज कन्वे किया था बपतिस्मा के ताल्लुक से, तो मैंने सारा कुछ आपको बयान किया था कि बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। और मैंने सारे हिस्सों को आप तक पहुंचाया था। आपको याद है कि नहीं? अगर नहीं याद तो मैं 1-2 मिनट के अंदर आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूं इसकी। याद है कि नहीं याद? चले मैं दोबारा आपको 1-2 मिनट के अंदर बताता हूं। आप जरा अपने आप को तेज करें। बपतिस्मा जो है हमें आने वाले गजब से बचाता है। बपतिस्मा पहला लिख लें आप, लिखने वाला हम में से कोई भी नहीं है, सारे लिखते नहीं है। अच्छा चले ये भी अच्छी बात है, आप शायद अपने दिल पे लिख रहे हैं। कलाम में ये लिखा ना अपने दिलों पर लिख लो। लिख रहे हो दिल पे? एक ही बात आई, हाँ जी दिल पे लिखते हो? हाँ जी लिखते हैं। लेकिन आपके दिल के अंदर तो बहुत कुछ है, ख्वाहिशें हैं, दुनिया है, रंगीनियां हैं, प्यार है, लालच है, दौलत है, बुक्स है। इन सबको निकालेंगे तो फिर आप अपने दिल पर ये लिख सकते हैं। पहली बात, बपतिस्मा हमें लेना क्यों जरूरी है? आने वाले आप जरा इसको देख सकते हैं मत्ती की इंजील 3 बाब की 7 आयत के अंदर। जी पढ़िए। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? आने वाले गजब से भागो, भागो। और हमने क्या सीखा? आने वाले गजब से बचने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। जरूरी है। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है मैं उनको भी थोड़ा सा हिलाना चाहता हूं। मैं उनको नसीहत करता हूं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और जिन्होंने लेना है उनके लिए भी है। जो बपतिस्मा ले चुके हैं वो नहा चुके हैं, उनको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी से कभी खुदा की तहकीर नहीं होनी चाहिए, कभी गाली गलौज नहीं निकलना चाहिए, कभी जुबान से बददुआ नहीं निकलनी चाहिए, कभी भी कोई ऐसी नाजेबा चुभने वाली बात इस जुबान से नहीं निकलनी चाहिए। उससे मुझे भी, मैं शामिल हूं जिन्होंने इस बपतिस्मा में शमूलियत की है, उन्हें अलग थलग नजर आना है, वक्रे नजर आना है। कोई देखकर ये कहे आपके कामों से, आपके चलने फिरने से कि ये वाकई खुदा का बेटा है। आपको कोई धक्का भी देगा, कोई गाली भी देगा, तो आप उसको कोई जवाब नहीं देंगे, कहेंगे खुदा तेरा भला करे। फिर पता चलेगा कि आपके अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत है। मेरे चीजों, ये सारा का सारा साफ खुदा लेगा मुझसे, आपसे, हम सब से। दुनिया में आज लोग इतने जालिम बने हुए हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, बड़े बदतमीज हैं बच्चे, बड़े नाजेबा लफ्ज वालिदैन को बोलते हैं,
مجھے میرے کان میں ایک ایسی آواز پڑی کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنی والدہ کو دھکا دیا اور والدہ کا جو کمر ہے وہ کسی کیل پر جا کر لگی یا کسی چیز پر ان کو چوٹ لگی. ایسا شخص خدا سے کیا پائے گا؟ ذرا آپ سوچیے. ایسا شخص کچھ پا سکتا ہے خدا سے؟ پھر میں نے ایک ایسے شخص کو جو میرے ساتھ پڑھتا بھی رہا ہے، اس نے اپنے باپ کے سر میں متیر مار کر اپنے باپ کو مار دیا. کس لیے؟ کس چیز کے لیے پتا آپ کو؟ بریانی نہیں ملی اس کو، بریانی نہیں ملی. اس نے آ کر 24 کی رات کو اپنے گھر سے پوچھا میری بریانی کتنے ہے؟ اس کا وہ تو ساری ختم ہوگی. باپ نے کہہ دیا تو اس نے متیر پکڑی اور باپ کے یہاں ماری. پتہ ہے کون ہے آپ کو؟ پتہ ہے چاچی جی آپ کو پتہ ہے؟ رحمت صاحب دیکھو یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ اس کا بیٹا گرفتار بھی رہا ہے اسی تعلق سے. اب یاد آ گیا؟ وہ گرفتار بھی رہا ہے. اب انہوں نے پاگل کر کے اس کو چھوڑ دیا. یہ جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیے ایک بریانی کی وجہ سے باپ مار دیا. وہ کیا وہ ایسے پھرتا ہے جیسے پاگل ہے. کیا دنیا میں بھی وہ تنگ ہے اور آنے والے جہان میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک بریانی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم غضب الہی کو اپنے اوپر وارد کر لیتے ہیں. یہاں غضب کی بات ہو رہی ہے. اب میں دیکھیے میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. ابھی میں نے کہا تھا میں کوشش کروں گا. ابھی ایک پوائنٹ پر ہم پہنچے ہیں اور وقت دیکھیں کیسے دوڑ رہا ہے. ایک پوائنٹ کو ہم نے کھولا ہے صرف، غضب الہی. غضب الہی انسان اپنی زندگی پر خود وارد کرتا ہے. آپ بیل مجھے مار، یہ مثالیں اسی لیے بنی ہیں. ہم کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے غضب الہی کو اپنی زندگی پر وارد کرتے ہیں. لیکن یسوع نے تو کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ہم غنیمت نہیں جانتے. حالانکہ وہاں میں نے آپ کو بتایا پٹھانوں نے لکھ کر بھی لگایا ہے مال غنیمت. بائبل کہہ رہی ہے پکار پکار کر وقت کو غنیمت جانو. ہم نہیں جان رہے. ہم اپنی اٹکھیلیوں کے اندر، اپنی رنگینیوں کے اندر سرگرم ہیں. بائبل بیان کرتی ہے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بپتسمہ ہمیں غضب الہی سے بچاتا ہے. پھر بپتسمہ ہمیں کس میں شامل کرتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یسوع مسیح میں، یسوع مسیح کے ساتھ اس کی موت میں شامل ہونے میں بپتسمہ جو ہے ہمیں داخل کرتا ہے. رومیو 6 باب اس کی 5 آیت کے اندر ذرا لکھا ہے. پڑھیے ذرا جلدی کیجئے، بس 2-3 منٹ اور لوں گا. رومیو جی 6 باب 5 آیت. کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے. جی مسیح کے ساتھ موت میں شامل ہونا. جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو آپ پانی کے اندر جب آپ کو ڈپ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ مر گئے ہیں. اور پھر جب آپ کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب نئی زندگی کے اندر پھر جی اٹھے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. پھر مسیح کے ساتھ اس کی موت کے ساتھ پیوست ہونے کا نام بھی اس کی موت میں شامل ہونے کا اور پھر پیوست ہونے کا، مسیح کے ساتھ پیوست ہونے کا، اس کی موت کے ساتھ پیوست ہونے کا. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رومیو میں ہی 6 باب کی 3 آیت میں. یہ لکھتے جائے بعد میں پڑھ لیجیے گا. پھر جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم بپتسمہ لینا ضروری ہے. گناہوں کی معافی کے لیے بھی بپتسمہ لینا ضروری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اعمال 2 باب کی 38 آیت میں جب لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کس کے نام سے بپتسمہ لے؟ کس کے نام سے بپتسمہ لے؟ یسوع مسیح کے. یسوع کے نام سے بپتسمہ لے. تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ انعام ہے. روح القدس انعام ہے.
बपतिस्मा लेना इसलिए भी जरूरी है कि हमें गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेना है। फिर निजात पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं, पहला लिख लिया आपने 2 बाब 38 आयत रसूलों के माल, फिर मरकज 16 बाब 15 और 16 आयत। निजात पाने के लिए, सारी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए, ये मैंने बताया था ना, ये बातें जो हुई थी यीशु मसीह के दरमियान और किसके दरमियान बातें हुई थी। तो यीशु ने यूहन्ना को क्या कहा था कि हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना जरूरी है, अब होने दे। अब होने दे। उसने कहा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। हाँ जी, मत्ती में आप देख सकते हैं, 7 बाब उसकी। जरा लाइट दीजिएगा। जी 3 बाब की 3 आयत और फिर 5 आयत है। और फिर क़यामत में शरीक होने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये 2 कुरिन्थियों 4 बाब 14 आयत के अंदर है। फिर यीशु मसीह का नाम लेने के लिए बपतिस्मा जरूरी है। ये रोमियो 10 बाब 13 आयत के अंदर है। फिर अमाल 19 बाब 1 आयत से 5 आयत तक है। हलाकत से बचने के लिए भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। और फिर ऊपर उठाए जाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। हलाकत से बचने के लिए आप लिख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 11 बाब 1 से 2 आयत। और फिर 2 यूहन्ना 3 बाब 29 आयत, हलाकत से बचने के लिए। और फिर ऊपर उठाए जाने के लिए 1 पतरस 3 बाब 18 आयत। जरा ये आयत को पढ़िए जरा। 1 पतरस जी 3 बाब 18 आयत पढ़िए। 3 बाब 18 जी मिला जी, हाँ जी। पढ़िए जरा। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। 21 तक। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने जी पानी के वसीला से बची। यहाँ भी पानी के वसीला से बची 8 जाने। अब मेरे चीजों यहाँ भी ये 21 तक पढ़ दिया आपने भाई। नहीं, 21 में रह गई जी, पढ़िए 21 भी सुन लीजिए। और उसी पानी का मुशाबा भी, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। आमीन। वही पानी का बपतिस्मा जो है वो आज तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह ने कहा कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। और मेरे चीजों, बपतिस्मा जो है वो हमें बाइबल के अंदर कहाँ कहाँ नजर आता है। मैं आपको 1-2 हवाला जात बताकर ख़त्म करता हूँ और कोशिश करूँगा 11 बजे तक हम अपनी इबादत को इख्तिताम तक ले जाएं। हमें बपतिस्मा कहाँ कहाँ नजर आता है, जरा मेरे साथ निकालिए लूका 12 बाब उसकी 50 आयत को। अब ये भी लिखते जाएं। आप देखिए स्पीडें कितनी कम है आपकी। मोबाइल पे बड़ी तेज स्पीड है कि नहीं। हम मैसेज लिखते नहीं है, बच्चे लिख के टक टक लो जी मैसेज भी हो गया। यहाँ बाइबल पर भी आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए। आप पढ़े हुए हैं, आपके हाथों में भी बाइबल होनी चाहिए।
جی 12 باب 50 آیت کو پڑھیے. لوکا 12 باب. لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے. بس جی رکیے. اب یہاں یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے. پہلا بپتسمہ ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ یردن پر بپتسمہ نظر آ رہا ہے. اب یہاں دوسرا بپتسمہ کون سا نظر آ رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کون سا بپتسمہ یسوع مسیح نے دوسرا بھی لیا؟ بولیے، جواب دیجئے. ہاں، پر یہ سنیے ذرا. لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے. لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا. میں بہت ہی تنگ رہوں گا. اب یسوع مسیح نے صلیب پر یہ بپتسمہ لیا. یہ بھی جان کنی کی حالت میں اپنی جان دے کر صلیب پر یسوع مسیح نے یہ بپتسمہ ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. اور پھر ذرا دیکھیے بپتسمہ ہمیں پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کے اندر بھی ملتا ہے. اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا. موسیٰ کا بپتسمہ لیا. اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. اور وہ چٹان کون تھا؟ اور وہ چٹان کون تھا؟ یسوع مسیح. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیا بات ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کون چٹان تھا؟ پتہ آپ کو؟ فلحال بھی نہیں سن رہے. دیکھیے آپ کی برکتیں ابلیس اس طرح چھینتا ہے آپ سے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے اور ایسے ہی آپ کے آ کر نا جیسے آہستہ آہستہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں بھی رکھوں گا ایک چھوٹی، وہ آپ کو دوسری طرف لگا دیتا ہے، آپ کی سوچیں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. آپ یہاں سننے خدا کا کلام آئے ہیں، عبادت کرنے خدا کی آئے ہیں، اور کہنا ہے اس کو یہیں پہ اس کے ذہن کو چینج کرتا ہوں. اس کا مطلب آپ خدا کی عبادت کے لیے نہیں آئے بلکہ وقت کو صرف پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اب ہمیں بپتسمہ نظر آتا ہے لوکا کی انجیل میں بھی جو یسوع مسیح نے لیا. پھر ہمیں کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بھی 10 باب کے اندر بپتسمہ نظر آتا ہے. اور پھر مرکز پہلے باب کی 4 آیت جو آپ نے پڑھی اس میں بھی ہمیں یسوع مسیح کا بپتسمہ نظر آتا ہے. پھر ہمیں متی کی انجیل 3 باب 13 آیت کے اندر بھی بپتسمہ نظر آتا ہے. پھر متی 3 باب 11 اور 12 آیت ذرا یہ پڑھیے، یہ ذرا ضروری ہے. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. آگ سے بپتسمہ دے گا. اب یہاں ہمیں آگ کا بپتسمہ بھی نظر آتا ہے. حوالہ جات لکھ لیجئے کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے. آگے آپ کو بپتسمہ نظر آتا ہے پہلا کرنتھیوں 12 باب 13ویں آیت کے اندر. پھر افسس کی کلیسیا کا نام پہلے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر نظر آتا ہے. آپ یہ لکھ سکتے ہیں، حوالہ جات گھر جا کر پڑھ لیجئے گا. اور پھر مرکز 10 باب 35 اور 39 آیت میں بھی نظر آتا ہے. اور پھر متی 28 باب کی 19 آیت کے اندر بھی ہمیں بپتسمہ نظر آتا ہے. بپتسمے کا مطلب جاننا بھی ضروری ہے. بیپٹائز کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈپ کر دینا، ڈپ ہونا، ڈبونا. اور آپ اور میں جب یسوع مسیح کے اندر ڈوب جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر نئے سرے سے جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پرانی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر واپس نہیں لانا، ان کو پیچھے دھکیل دینا ہے. تبھی تو پولس کہتا ہے کہ میں آج بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟
مارتا ہوں، کوٹتا ہوں، مکے مارتا ہوں اپنے آپ کو، تاکہ کیا کروں؟ مسیح کو پہن لوں۔ میں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے، اور آج آپ نے اور میں نے یہ جانا ہے کہ ہمیں جو بپتسمہ لے چکے ہیں ان کو تو اور تیز ہونا چاہیے۔ اگر آپ سست ہیں، آپ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے، تو آج خدا کا کلام آپ کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تیز کریں۔ پھر اس نے جو بپتسمہ لے چکے ہیں ان کو آگ سے بھی بپتسمہ دیا ہے، روح القدس آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ روح القدس سے رہنمائی لیں، اس سے زیادہ محو گفتگو ہوا کریں، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کریں۔ آپ رات کو کتنے بجے سوتے ہیں؟ ذرا جواب دیجیے۔ آپ کتنے بجے سوئے؟ 12 بجے۔ بہن آپ کتنے بجے سوئے؟ 1:30 بجے۔ آپ کتنے بجے سوئے؟ جی 2 بجے۔ اس میں دعا کتنی دفعہ کی؟ ایک بار بھی نہیں۔ اب میں اگر فردر یہ چھوٹا اس لیے پوچھا، بڑوں سے میں ان کو یہی سکھاتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ نے ان کو سکھانا ہے۔ آپ اپنے پاس کلام کے وسیلہ سے سمجھائیں، کلام کے وسیلہ سے آپ کے بچے یا نہیں سمجھتے تو آپ پھر چھڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے نا، تو چھڑی مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا۔ آپ سکھائیں ان کو، ہلائیں ان کو بتائیں، یسوع مسیح کی محبت کے اندر ان کو لائیں، ان کو ٹریک پر چڑھائیں اور بتائیں کہ کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر مسیح کے فرمان کو، اس کے آئین کو اپنی زندگی کے اندر رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ بپتسمہ ہمیں یسوع مسیح سے ملاتا ہے، راست بازی پورا ہم کرتے ہیں، اور میرے عزیزو ہمیں اپنے خداوند کو اپنی زندگی کے اندر لے کر اس دنیا میں جانا ہے، اور ان لوگوں کو جو خدا سے دور ہیں انہیں یسوع مسیح کے نزدیک لانا ہے۔ آئیے سر کو جھکاتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور